जदि आपण मैंने बोधे ये प्रकार हलदी चाष करने चाहती तो आपण मैंने ये वीडियो जड़ित रुहतु मु समस्त स्तर वाइज रे आपण मानकु वीडियो रे देखैदेवी। आबे बर्तमान अच्छी गुंटूर एरिया रे आंध्र प्रदेश रे तो आपण मैंने देखि पारथि पचकान रे केते हलदी होईछि। तो आम कोरापुट केवल धान मांडिया सुआ करती किंतु एटारे अधिक तो हलदी चाष करती। मो पचकान रे जहाँ एटा मते देखा जाउछि एटा केवल 4 एकर कराइछि। आउ अलगा जगह रे चाषींकर ही केवल तार आउ गोटे 4 एकर अच्छी से पूरा 8 एकर चाष करुच्ची। आउ मु आपण मानको देखाइबा चाहूछि ये 4 एकर कोन ए 30 एकर ए पाखरे लागि अछि। देख पारतबे पूरा एटा 4 एकर ये पूरा हलदी लागि अछि। एटा पूरा राउंड को पूरा एटा 30 एकर ऊर्ध्व लागि अछि। तो केते अछि पूरा हाइट बढ़ी अछि। आ देख पारतबे हमें चल चल जाऊ तो केते हाइट बढ़ जाई पूरा हलदी। मोर सहित अच्छा हमर मनोहर भाई हम 2 जन आसु फील्ड विजिट करवा को। ये कौन सा विलेज है? ए वल्लभापुरम गाँव रो नाम होची। तो केते पूरा हलदी बढ़ी एटा 5 फुट रो अधिक बढ़ी जाई केते हाइट बढ़ी देख पारतबे पूरा देखि पारतबे पूरा हलदी भंडार एटा आंध्र प्रदेश गुंटूर एरिया। जदि आपण माने प्रकार विलेज हलदी चाष करने चाहती तो आपण माने ये वीडियो रे जड़ित रुहतु मु समस्त स्तर वाइज रे आपण मानकु वीडियो रे देखैदेवी। प्रस्तुति है खत सार व्यवहार कर एवं पानी व्यवहार करता सब पटे मड़े जाती। अभी स्टार्ट किया ना पूरा खराब किया ना। टर्मरिक मैचुरेशन स्टेज कहले हमर हलदी पकीवार समय आसतु मु एबा आपण मानको देखाइबी हलदी केंती ऊपर को बाहरी पड़ी आसी। केते ऊपर को बाहरी आसु हलदी देख पारतबे। से वाशिंग मशीन टा मोर एबे आपण मानको देखाइबे एडा वाशिंग मशीन ए भीतर पकाइबा।
ready and protecting. Fully go down. ଏବେ ଆମେ ମହେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ SBR ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ରାମସାଇ ନଗରରେ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆସିଥିବ ସେଟା ଚାଗାଲମାରି ଷ୍ଟୋରରେ ରଖାଯିବ। ଯଦି ସେପଟରୁ ଯଦି ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋସେସିଂର ହଳଦୀ ଦରକାର ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଏପଟେ ଆମର ଗୋଦାମରେ ରଖାଯିବ। ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଏପଟେ ରଖାଗଲା ପରେ ଯାଇକରି ମେସିନରେ ପକାହେବ। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ମେସିନରେ ଗୋଟେ ଥରକୁ ଆମର 20 ବସ୍ତା ଯିବ। 20 ବସ୍ତା ମାନେ 2 ଟନ୍ ଏ ମେସିନରେ ପକାଯିବ। 2 ଟନ୍ ପକାଇଲା ପରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ପଲିସିଂ ହେଇକରି ବାହାରିବ। ପଲିସିଂ ହେଲା ପରେ ପୁରା ତାର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପଲିସିଂ ୟୁନିଟ୍। ଏ ମେସିନ୍ଟା ଦୁଇଟା ସମାନ ଆକା। ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଏଟାକୁ କଲନ୍ତେ ଏଟା ସବୁ ओपन किया ओके ओपन कर ଏଟା ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଥିବ ଏଇ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ଆସିକରି पेमेंट करने के बाद पैकिंग ଓଜନ କରିବେ। ଏ ମେସିନ୍ରେ ଓଜନ କଲା ପରେ ପୁରା ଆଣିକିନା ଷ୍ଟୋର କରିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ଷ୍ଟୋର କରିବେ। ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ତାର କଲର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଅଛୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି 6 ଫ୍ଲୋର ଅଛି। 6 ଫ୍ଲୋରରେ ପୁରା 50,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର କାପାସିଟିରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ଯାଉଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛକାନରେ କେତେ ବଡ଼ ଥିବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଶୋକ ଭାଇ ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ କି ଆଙ୍କେ ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ 2 ଏକରରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ହଳଦୀ। ଆଉ
5 एकरे तांकर बिहन लगाई से वर्ष 5 मेट्रिक टन नेट स्पाइस कंपनी को देले आ भल प्राइस रे तांके देइछंती आंके आगरे गाड़ी चलाउतले एबे से जमी लीज रे नै करी एबे चाष करूचंती एई वर्ष तांके 1 एकर हळदी लगाइचंती आ कदली चाष मध्ये करचंती।